नमस्कार दर्शक बंधु कृषक बंधु यूट्यूब चैनल को मु आपनको हृदय स्वागत जनाऊँ। जदि आपण जड़े देशी कुकुड़ा चाषी बा आपण देशी कुकुड़ा पालन करुछंती किंबा आपणकर इच्छा अछि भविष्यत रे देशी कुकुड़ा पालन प्रति ताले वीडियोटी आपणक पय। बंधुगण, देशी कुकुड़ा पालन रे सबुठारु बड़ प्रोब्लेम बा सबुठारु बड़ असुविधा हेउची फीड मैनेजमेंट। कौन देबे खाइबाकू, केते बेले देबे खाइबाकू, केते ओजन केते ग्राम रो देबे खाइबाकू। बंधुगण, जदि आमे देशी कुकुडांकू से ब्रॉयलर खाद्य बा ब्रॉयलर दाना दउचे ताहले दीटा असुविधा। प्रथम असुविधा, ब्रॉयलर दाना महंगा, तार दाम बेसी। जदि देशी कुकुडांकू आमे सेई खाद्य दबा ताहले अधिक समय से माने खाइबे, काहिना ब्रॉयलर भली तो शीघ्र से माने बढ़िबेनी ना, तांकर बढ़िबाकू निहाती 4 मास 6 मास टाइम दरकार। सेई समय भितर जेतिकी दाना सी खाइबे सेतिकी टंका आमे ताको बिक्री करी लाभ होई परिबो नाही। आउ गोटे असुविधा कोन ना, जदि आमे दाना दउचे ताहले देशी कुकुडार जो टेस्ट आसीबा कथा, जो देशी रो टेस्ट बोली समस्त नउसंती से टेस्ट भी आसीबनी ना। आपनकर लाभ हेबो, आपनकर लाभ हेबोनी कि जे नउसंती सी मध्य खुशी हेबे। ताहले तांको पई सबुठारु भल सुविधा होउची, कुकुडांको पई सबुठारु भल होउची निजे दाना करी दबा। काहिना जदि आपण किछि दउ नाहंती, खाली फ्री रेंज रे तांको छाडी दउसंती, ताहले तांकर जो डाइट कंप्लीट होबो नाही, तांकर जो खाद्य सार दरकार ताहा प्रॉपरली मिली पारिबो नाही। बंधुगण, मु आज ए वीडियो रे 100 केजी गोटे क्विंटाल दाना प्रस्तुत करिबा पई कोन कोन सामग्री दरकार, ताकू केमिति करिवे ता विषय रे संपूर्ण विवरणी दे। बंधुगण, जदि प्रथम थर पई आपण कृषक बंधु यूट्यूब चैनल को आसीछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित वीडियो को लाइक करी वीडियो को आगु को देखंतु। वीडियो को शेष जाय देखंतु, ता द्वारा आपण कोनोसी भी जिंस मिस करिवे। प्रथम जिंस होउची मक्का। एई गोटे क्विंटाल बा 100 केजी रो दाना रे यार अधा हेउची केवल मक्का। मक्का को 50 केजी नेबे आपण। मक्का को आराम से पूरा सुखेई की पूरा सुखिला जेमती ताकू गुंड कले से गुंड होउतो, पेस्ट होउनथिबो। एने जदि आपण टिके कंचा बा कंचा मक्का नेबे से पेस्ट हेजो, पेस्ट नो पूरा सुखिला मक्का नेबे, मक्का मंजी ताकू पूरा गुंड करिवे। गुंड माने छतुआ किंबा अट्टा भली नुह, खुद जेमती करंती पूरा पूरा करिवेनी, पूरा पालिश दरदरा रखिवे। तापरे नेबे गहम 10 केजी, मक्का नेबे 50 केजी, गहम नेबे 10 केजी। गहम को मध्य सेमती अट्टा पूरा करिवेनी, ताकू पूरा चोकोडो जेमती चोकोडो भली करिवे 10 केजी। तापर नेबे बाजरा 10 केजी, बाजरा बाजरा 10 केजी, ताकू मध्य सेमती सुखेई की गुंड करिवे, पूरा पूरा पालिश करिवेनी, दरदरा करिवे। तापर नेबे खुद किंबा चाउल, खुद जदि आपन मिलुची भल कथा, कम रेट रे आपन मिलि जो, किंबा चाउल कम रेट रे आनिबाकू चेष्टा करिवे। ताकू नै जिवे 10 केजी। ताकू जदि खुद आनुछंदी किछि करिया दरकार नै, जदि चाउल आनुछंदी टिके कुटी देबे, जेंति से छोट छोट पीस हे जिवो। तापर आपन मिलिबो सोया डीओसी, आपन आनिबे 10 केजी। जदि सोया डीओसी आपन मिलु नाही ताहले आपन सोयाबीन मध्य 10 केजी आनि परिबे, किंतु प्रथमे आपन देखिबे सोया डीओसी। बंधुगण, ये हे गला हमर सब शस्य जातीय खाद्य। मक्का हे गला 50 केजी, गहम हे गला 10 केजी, बाजरा हे गला 10 केजी, खुद बा चाउल हे गला 10 केजी, और सोयाबीन हे गला 10 केजी। ये टोटल हमर हे गला 90 केजी। तापर आपण आनिबे सोरिष पिडिया। सोरिष पिडिया जो सोरिष तेल बाहर सला परे तार जो वर्ज्य वस्तु बाहर ताकू कहंदी सोरिष पिडिया। सोरिष पिडिया आपण आनिबे 5 केजी। तापर आपण आनिबे जो माछ गुंड बाजार रे मिलुची, ताकू 5 केजी आनि परिबे, किंबा आपण माछ किनी की ताकू मध्य सुखिए की, कारण जदि आपण सुखुआ किनुछंती ताहले सेथिरे बहुत प्रिजर्वेटिव मिलुची, बहुत किछि आपण को अलगा जिंस देई पारंती सेमन, तन कर सुखुआ किनिबेनी। जो बाजार रे सुखुआ मिलुची ताकू जदि आपण भाबे सुखुआ किनी की गुंड करिवे, सेमिति करिवेनी। माछ किनी की ताकू सुखेई की गुंड करिवे। माछ गुंड बा सुखिला माछ गुंड 5 केजी मिसेबे। ये टोटल हे गला गोटे क्विंटाल। तापरे आपण रॉक सॉल्ट 200 ग्राम, रॉक सॉल्ट 200 रु 300 ग्राम रॉक सॉल्ट मिसेबे। मिनरल मिक्सचर समस्त पोल्ट्री बा डॉक्टर जो माने रछंती समस्त दुकान में मिलुची मिनरल मिक्सचर।
350 ଗ୍ରାମ ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ମିଶେଇବେ। ତାପରେ ଅଏଲ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାକୁ ଗୋଟେ ଅଏଲ ଦରକାର। ଆପଣ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଅଏଲ ନେଇପାରିବେ 1 କେଜି, କିମ୍ବା ରାଇସ୍ ଅଏଲ ନେଇପାରିବେ 1 କେଜି, ନହେଲେ ଯଦି କିଛି ମିଳୁନି ତାହେଲେ ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ବି 1 କେଜି ନେଇପାରିବେ। এই ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଗୋଳାନ୍ତୁ ନିଜ ହାତରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି, ପୁରା ଭଲସେ ମିକ୍ସଚର ଏହାର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଭଲସେ ମିକ୍ସଚର ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର, ଯେମିତି ପବନ ଲାଗିବନି, ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଦବା କଥା ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଜଷ୍ଟ ପାଣିରେ ମିଶେଇ, ମାନେ ଯେମିତି ଅଟା ଗୋଳା କରନ୍ତି, ଅଟା ଗୋଳା ଯେମିତି କରନ୍ତି ସେମିତି କରି ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କୁକୁଡ଼ା ବି ମନ ଭରି ଖାଇବେ, ଆଉ ବେଶୀ ୱେଷ୍ଟେଜ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି କଣ କଣ ନେବେ। ମକା 50 କେଜି, ଗହମ 10 କେଜି, ବାଜରା 10 କେଜି, ଖୁଦ 10 କେଜି, ସୋୟାବିନ୍ ବା ସୋୟା ଡିଓସି 10 କେଜି, ମାଛ ଗୁଣ୍ଡ 5 କେଜି, ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ 5 କେଜି, ଲୁଣ 250 ଗ୍ରାମ, ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ, ଅନଲାଇନରେ ବି ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରି ମିକ୍ସଡ, ସବୁ ମିନେରାଲ ଏଥିରେ ଅଛି, ମାତ୍ର 350 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଅଏଲ କିମ୍ବା ରାଇସ୍ ଅଏଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ 1 କେଜି, ଆକୁ ମିଶେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ାର ଗ୍ରୋଥ ଭଲ ହେବ। କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା, ଯଦି ଅଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ବି ଭଲ ପାଇବେ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଡାଏଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି। କୁକୁଡ଼ାକୁ ଯେତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ ଦରକାର, ଯେତିକି ଫ୍ୟାଟ ଦରକାର, ଯେତିକି ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର, ଯେତିକି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ଦରକାର, ସବୁ ଏଇ ଡାଏଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ସିରିଜ ଆସୁଛି। ସବୁ ସପ୍ତାହ ରବିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଭିଡିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ସକାଳ 10ଟାରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି এই ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯୋଉମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି এই ଭିଡିଓକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହଉଛି ଯଦି ବହୁତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ କରିବେ, ଯଦି ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10 କେଜି ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। 10 କେଜି ମାନେ ଯଦି ମକା ସେଠି 50 କିଲୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି 5 କିଲୋ ନେବେ, ଏଠି ଗହମ 10 କେଜି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଠି 1 କିଲୋ ନେବେ। ଏମିତି 1 କୁଇଣ୍ଟାଲର ଫର୍ମୁଲା ମିଳିଗଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ 1 କେଜି, 10 କେଜି, ଯାହା 50 କେଜି କରିପାରିବେ। ଆଉ କହିବେନି ମୁଁ ଯେତେ ଫ୍ରେଶ ଆପଣ ଦେବେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ, ଏକାଥରକେ ଅଧିକ କରିଦେବି ତାପରେ ମାନେ ତାକୁ ଫଙ୍କୁ କରୁଥିବି, ନଷ୍ଟ କରିକି ଦଉଥିବି, ତା ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 10ଟି କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆପଣ 1 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏକାଥରେ କରିବେ, ଆପଣ 10 କେଜି କରିବେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇ ଡାଏଟଟି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ 1 ମାସ ପ୍ଲସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି 1 ମାସ ତଳକୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ତାଙ୍କର ବି ଡାଏଟ ପ୍ଲାନ ଆଣିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ।